दुर्गापुर स्टेशन संलग्न रेल बस्ती को अतिक्रमण को लेकर रेलवे प्रशासन एवं बस्ती वासियों के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार बस्ती हटाने गए रेलवे अधिकारियों एवं आरपीएफ को बस्ती वासियों का आक्रोश का सामना करना पड़ा, जिससे इलाके में तनाव व्यक्त हो गई। बस्ती वासियों ने स्पष्ट किया कि बिना आलोचना एवं पुनर्वासन दिए जमीन छोड़ने के पक्ष में नहीं है। रेलवे प्रशासन यदि जबरदस्ती करती है तो बस्ती वासी एकजुट होकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। गुरुवार सुबह रेल अधिकारियों का दल जेसीबी लेकर स्टेशन के पश्चिम रेल गेट संलग्न बस्ती में पहुंचे थे एवं रेलवे जमीन पर बने अस्थायी घरों को तोड़ने का प्रयास में थे। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ के अधिकारियों एवं जवानों की टीम काफी संख्या में मौजूद थी। जेसीबी मशीन एवं फोर्स देख बस्ती के लोग भड़क उठे एवं एकजुट होकर रेलवे अधिकारियों के समक्ष जमा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। উচ্ছেদকারীদের পক্ষে কিভাবে দাঁড়িয়েছেন আজকে? আমাদের প্রথম কথাই হচ্ছে যে বস্তি উচ্ছেদ করা যাবে না, বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই জায়গা ডিসপুটেড, এই রাজ্য সরকারের জায়গা আছে, এখানে দলিল দেওয়ার জায়গা আছে, কিন্তু আমরা এটাকে নিয়ে ডিআরএম, স্টেশন মাস্টার, এসডিও, ডিএমকে আমরা উইথ ডকুমেন্ট সমস্ত কিছু মানে জমির দলিল সহ সমস্ত কিছু দিয়ে এসেছি। একটা বাড়িও ভাঙচুর করে দিয়েছে। প্রথমত হচ্ছে না জানিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ ভাঙার জন্য এসেছিল। একটা মানুষকে যদি ফাঁসি দিতে হয় তাহলে তার আগে 5 বার তাকে সুযোগ দেওয়া হয়। তো কোনো রকমের সুযোগ না দিয়ে, হিয়ারিং না করে হচ্ছে যে রেল এখানে ভাঙার জন্য এসেছিল। তো স্বাভাবিকভাবে যাদের মাথার ছাদ যাচ্ছে তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে হচ্ছে প্রতিরোধ করছে। আমরা এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রজেক্ট এসছে ডেভেলপমেন্টের জন্য। এখানে হচ্ছে প্রথম একটা হচ্ছে ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডোর, সেই প্রজেক্ট আছে, গতিশক্তির প্রজেক্ট আছে এবং তার সাথে একটা ট্র্যাক এলসি গেট থেকে গামন ব্রিজ পর্যন্ত এক্সটেনশন হচ্ছে দুর্গাপুর স্টেশনে, যেটা হচ্ছে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। এই কাজটা যখন শুরু হয় আমরা ডিআরএম এর সাথে আমাদের বিধায়ক দুর্গাপুর পশ্চিমের লক্ষণচন্দ্র ঘড়ুইকে নিয়ে আমরা মিট করি। আমরা কথা বলেছিলাম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।